अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि दिसंबर के आखिर दिनों में मेरे चैनल के ऊपर कोई 92,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि लाख सब्सक्राइबर हो जाएं। तो लाख सब्सक्राइबर्स के बाद आपका जो यूट्यूब का पेज होता है वो भी वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद आपको वो सिल्वर प्लेग भी उनका मिलता है। तो मैं कहा ये अच्छा एक माइलस्टोन है, अचीव हो जाएगा। 2 साल से लगा हुआ इसके ऊपर, चैनल के ऊपर, तो लाख सब्सक्राइबर हो जाएँ तो अच्छा है। बाकी लोगों को सुना तो थोड़ी सी मायूसी भी हुई कि पाकिस्तान में लोग इंटरटेनमेंट गाने बजाने ये फालतू चीज़ें देखते रहते हैं। अब हमारे न्यूज़ में देख लीजिए, जियो न्यूज़ में इंडिया की हर न्यूज़ आ रही होती है। किसी इंडियन की एक्ट्रेस मर जाए तो आ रही होती है, किसी ने किसी को छेड़ दिया तो आ रही होती है। अजीब फजूलियात और लगवियात में हम लोग पड़े हुए होते हैं। आज़ाद चाय वाला ने बताया कि पहले साल में उनके सिर्फ 61 सब्सक्राइबर्स थे। तो मैं सोचता हूँ कि ट्राई करता हूँ शायद कुछ भला हो जाए। तो मैंने एक पोस्ट बना के लगाई कि ये मेरा चैनल है और मैं चाहता हूँ कि 31 दिसंबर तक इस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो मैं कुछ किताबें भी फ्री दूंगा। तो बहुत से लोगों ने शेयर भी किया, कमेंट भी किया। खैर वो जो नंबर से कोई मूव नहीं हुए, 92,000 से 92,300-400 हो गए, 300-400 लोग मज़ीद आके उससे सिर्फ जुड़े। उसके बाद बहुत सारी हेट मेल भी रिसीव हुई। तो बहुत सारी हेट मेल आती रहती है, गुजारता रहता हूँ। एक ईमेल बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो साहब ने बहुत ही गलीज़ गाली से ईमेल शुरू की। मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि प्रॉब्लम ये कि लोग बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत नाम रख लेते हैं और फिर हरकतें उल्टी सीधी करते हैं। तो मुझे तो बड़ी हया आती है कि इतने अच्छे नाम के साथ किसी की बुराई में बात करूं। अल्लाह उनको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। तो बहरहाल वो ईमेल गाली के साथ शुरू हुई और उन्हें और मुग़ल्लज़ात लिखी। बाकी उन्होंने लिखा कि जी आप भी यूट्यूब के भिखारी बन गए, बस यही काम आपका रह गया है कि आप लोगों के सब्सक्राइबर्स हम जमा करते रहें और आप हम लोगों से पैसा लूटते रहें। और इतनी अगर बड़े साइंसदान बनते हो, इतनी डेटा साइंटिस्ट बनने का शौक़ है और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने का शौक़ है कि तुम कह रहे हो कोर्स भी बनाओगे, किताब भी लिख रहे हो, तो इतनी डिजिटल मार्केटिंग अपने पास लगा लो। डेटा साइंस थोड़ा सा इस्तेमाल अपनी यूट्यूब के ऊपर कर लो, वहाँ पे क्यों नहीं करते। तो मैंने काफ़ी सोचा उसके ऊपर। उसका बात करने का तरीका गलत था, ईमेल लिखने का तरीका गलत था, लेकिन जो बात कह रहा था वो किसी न किसी हद तक ठीक थी। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊँगा या डिजिटल मार्केटिंग किताब पे काम कर रहा हूँ, तो इतनी डिजिटल मार्केटिंग तो मुझे भी आनी चाहिए ना कि मैं खुद कर सकूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको पैसा कमाना सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये मैंने ज़िंदगी में खुद तो कुछ पैसे कमाए हुए हो ना। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की तरह तो नहीं हो रहा हो ना, जहाँ पे जाके आपको यूनिकॉर्न बनने का और $1 बिलियन बिज़नेस बनाने का फार्मूला बता रहा होता है और ज़िंदगी में उसने डबल रोटी भी नहीं बेची होती। तो मैं कहा ये बात तो उसकी कम से कम सही है। तो कहा ठीक है, थोड़ी सी डेटा साइंसिस लगाते हैं, थोड़ी सी मार्केटिंग डॉलर लगाते हैं, उसके ऊपर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उस पर फिर मैंने कुछ शराइत रख ली अपने लिए। मेरी आदत है मैं कुएँ की मिट्टी से कुआँ बराबर करता हूँ। तो जो पैसे अमेरिका में कमाता हूँ कोशिश करता हूँ यहीं खर्च हो जाएँ, जो पाकिस्तान में कमाता हूँ कोशिश करता हूँ पाकिस्तान से बाहर ना भेजूँ, पाकिस्तान में लग जाए। तो मैंने सोचा कि जो यूट्यूब से कमा रहा हूँ वो यूट्यूब पर लग जाए। तो यूट्यूब पे 2-3 हज़ार 4,000 डॉलर महीने के मिल जाते हैं। तो मैं सोचा ये मेरा बजट है, मैं 4,000 डॉलर से ज़्यादा का बजट लगाऊंगा नहीं इस पूरी की पूरी कैंपेन के ऊपर। फिर मैंने अपने ऑडियंस को पढ़ना शुरू किया, उनकी एनालिसिस करनी शुरू की। कोई 3,000 से ऊपर कमेंट्स आए मेरी तमाम वीडियोस के ऊपर। तो पहले तो पाइथन का स्क्रिप्ट लिख के वो सारे के सारे मैंने API से डाउनलोड कर लिए और उसके ऊपर थोड़ी सी NLP रन की कि पता लगे कि ऑडियंस किस किस्म की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में कितने कमेंट हैं, अरबिक में कितने हैं, उर्दू के अंदर कितने हैं, कितनों ने गालियाँ लिखी हैं, कितनों ने अच्छी बातें की हैं, किसी ने अगर बात की किसी टॉपिक के मुतालिक तो लोग क्या सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, पाइथन सीखना चाहते हैं, लाइफ हैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, होम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेवल वीज़ा की बात कर रहे हैं या ट्रेवल व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो उससे मुझे बेसिक आइडिया हो गया। फिर गूगल की अपनी एनालिटिक्स की ऐप्स हैं, कुछ यूट्यूब की अपनी एनालिटिक्स यूट्यूब स्टूडियो है, उसमें देखा तो पता लगा कि जो मेरे ऑडियंस हैं वो सारे के सारे एक्टिव होते हैं शाम 7 बजे से पाकिस्तानी टाइम रात 11 बजे तक सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर 11 के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं और सुबह में कोई भी नहीं आता। तो एक मुझे सीख मिली कि जो मेरा ऑडियंस होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है शाम 7 बजे से लेके सुबह 1 बजे तक, लेकिन मेनली जो होता है वो 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक एक्टिव होता है शाम में 4 घंटे के लिए। दूसरी बात पता लगी कि मेरा जो व्यूअर है वो सब्सक्राइबर नहीं है। मेरे जो 90% व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है। तो अगर किसी तरीके से मैं सिर्फ व्यूवर्स को भी सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट कर सकूं तो अच्छा हो जाएगा। वो तो मेरी ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं, उन तक पहुंचना आसान है। फिर पता लगा कि मेरे 89% जो व्यूवर्स हैं वो मेल हैं। तो फीमेल्स को मेरी बात समझ में नहीं आती, मेरी बातें उनको आवाज़ पसंद नहीं है, या वो इमर्जिंग साइंसेस भी नहीं आना चाहती, या कोई भी वजह है। किसी भी वजह से फीमेल सिर्फ 11% हैं जो मेरे चैनल के ऊपर आती हैं, 89% जो हैं वो मर्द हजरात हैं। अच्छा, जो उनकी उम्र है वो 20 साल से 44 साल के दरमियान है। 20 साल से छोटे हैं वो मेरा चैनल नहीं देखते, 44 साल से ऊपर हैं कोई इक्का दुक्का आ जाएँ, ज़्यादातर लोग मेरा चैनल पे नहीं आते। फिर मैंने देखा कि इसमें सब्सक्राइबर्स या सुपर थैंक्स वाले कौन से हैं। सुपर थैंक्स मुझे मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से।
اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان سے کوئی سپر تھینک نہیں ملا. سپر تھینک ہوتا ہے کہ آپ کمنٹ کریں اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی دیں. تو وہ مجھے آسٹریلیا والے دیتے ہیں پیسے یا انڈیا والے دیتے ہیں, وہ باقی ملک والے نہیں دیتے. پھر میں نے دیکھا کہ میرا چینل پیسے کماتا کہاں سے. ٹو مائی سرپرائز میں سمجھا سب سے زیادہ پیسے پاکستان سے آتے ہوں گے. سب سے زیادہ میرا چینل پیسے کماتا ہے سویڈن سے. پتہ نہیں سویڈن میں بہت سارے لوگ ہیں جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس ایڈ چلتے ہیں, سب سے زیادہ پیسے وہاں سے آتے ہیں. اس کے بعد پھر امریکہ سے, اس کے بعد پھر انڈیا سے, سعودی عرب سے, یو اے سے. پاکستان تو میرے خیال سے پیڈ ایڈورٹائزنگ زیادہ نہیں ہوتی, تو پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے مجھے انسائٹس مل گئیں اپنے آڈینس کے بارے میں. مزید پھر پتہ یہ لگا کہ جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں وہ اور کون سے چینل دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگلی انف جو لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں وہ جاوید چودھری کے چینل کو بھی دیکھتے ہیں. جو لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں وہ آزاد چائے والا کے چینل کو دیکھتے ہیں. جو میرے لوگ چینل دیکھتے ہیں وہ لوگ سما ٹی وی کو دیکھتے ہیں, اے آر وائی کو یا جیو کو نہیں دیکھتے. تو آپ اس طرح پلیسمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی اور بہت ساری انالیسس ملتی چلی گئی. تو تقریباً میرے پاس یہ کوئی 37 سے اوپر ویریبلز آ گئے اپنے چینل سے متعلق. میں گوگل پہ گیا, وہاں پہ میں نے ویڈیو کا اشتہار چلایا. جو ویڈیو میری جو فرنٹ پہ ویڈیو آتی ہے کہ آپ میرے چینل کو کیوں سبسکرائب کریں, اس کو کیا. ریلیٹڈ ویڈیوز ایڈ کی. پلیسمنٹ میں نے لکھ دیا کہ جی آپ نے پلیسمنٹ کرنی ہے ان لوگوں کو جو سما ٹی وی, جاوید چودھری اور جو 2-3 ریلیٹڈ چینلز دیکھ رہے ہیں. اور پلیسمنٹ آپ نے کرنی ہے صرف 7 سے 11. تو جو میرا اشتہار چلے گا وہ 7 سے 11 چلے گا. 20 سال سے 44 سال کے مردوں پہ چلے گا, عورتوں پہ نہیں چلے گا کیونکہ میرے آڈینس ہے. اور ان لوگوں پہ چلے گا جو میرے چینل کے اوپر آ رہے ہیں, تاکہ میرے جو ویورز ہیں آپ انہیں کو اشتہار دکھائیں. اور اشتہار کے اوپر میں نے لگا دیا تو وہ اشتہار تو پتہ نہیں کسی کی دعا لگ گئی ہے کیا ہوا, وہ وائرل ہو گیا. تو میرے 48 گھنٹوں کے اندر میرے پاس 1 لاکھ سبسکرائبرز آ گئے. پر سبسکرائبر جو مجھے کاسٹ آئی ہے وہ آئی ہے 2 روپے 15 پیسے پاکستانی روپے میں. 2 روپے 15 پیسے پر سبسکرائبر کاسٹ آئی ہے, جو کہ بہت اچھا کنورژن ہے. تو بہرحال تو یہ تو میں نے غصے میں اس ای میل کے بعد انتقامہ نے ایک اشتہار چلا دیا تھا. اس پہ میں پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا اشتہار چلا کے. جو لوگ آگے جڑنا چاہیں وہ جڑتے رہیں. لیکن جو اسٹریٹجی میں نے اپنائی تھی, آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لوں کہ وہ اسٹریٹجی کیا تھی, کس طریقے سے اتنے سارے لوگ آ کے جڑے. 2 سال میں 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے, اگلے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ سبسکرائبر کیسے ہو گئے. اس بات کا بھی کانفیڈنس مجھے ملا کہ جو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں پڑھانے والا ہوں اور جو کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں اسٹڈی صحیح چل رہی ہے. جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ میں آپ کو بھی سکھا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ لوگ بھی پھر اس طرح 1 لاکھ سبسکرائبر لا سکیں گے اور پیسے بھی کوئی اتنے زیادہ لگے نہیں. اور آپ دیکھیں باقی برانڈز بھی کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گورے ہوتے ہیں, وہ کسی انڈین گانے کے اوپر کوئی اتنی بنا دیتے ہیں, ووکل کی کوئی دھن بنا دیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں. بیسیکلی وہ ٹارگٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ انڈیا کے اندر 1 ارب لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. سارے انڈینز خوش ہو جاتے ہیں, وہ ہمارا گانا ہے, گورا گا رہا ہے, سب کا سب وائرل کر دیتے ہیں. جو بڑے بینڈز ہیں, ایڈیل ہے یا جو بھی گانے والے جو بھانڈ ہوتے ہیں, پوپ کے ہے کوریا کا, یا وہ سیلینا گومیز وغیرہ ہیں, یہ لوگ اپنا گانا ریلیز کرتی ہیں تو اس کا اشتہار چلاتی ہیں چھوٹے ملکوں کے اوپر جہاں پہ سی پی ایم کم پڑتا ہے, جہاں پہ کاسٹ کم آتی ہے. تو انڈیا پہ چلا دیں گے, بنگلہ دیش پہ چلا دیں گے, افغانستان پاکستان میں چلا دیں گے, کیونکہ جتنی مرتبہ ایڈ چلتا ہے وہ بھی آپ کا ویو کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر جا کے وہ دے بریگ اباؤٹ اٹ کہ جی ہمارے پاس بلین ویوز آئے ہیں اور ہمارے گانے کو 50 ملین ویوز مل گئے. وہ سارے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور باقی آگے جا کے بڑے بڑے ایوارڈز لے رہے ہوتے ہیں. تو خیر یہ تمام اسٹریٹجیز وغیرہ جو ہوں گی وہ میرے کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آئے گا ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. آپ لوگوں کا ایک